जदि 180 जन झीर बापा माने आसिक जेल रे गोटे पर गोटे जदि एफआईआर देवे ताहले ये तो बहुत लंबा लिस्ट हो जेपरी आउ सेकेंड टाइम बाहर को आसपार से अंधार कोठरी भितर जौवनटा से सरी जाऊ केमी कहीं जापारे 180 गोटे स्कूल रु 360 पिलू से 180 पिला आनीपारे ताहले ये गोटे पूरा गोटे गैंग एमानक यही भाव से डरई बा तांकु कही तू आउ गोटे पिला को फसैक मो पाखु पठा जदि न पठेबू ताहले तो वीडियो को भाइराल करी गोटे पटे पैसा रोजगार माध्यम यहाँ होगला अन्य पटे तार झील सुख से पाउला से निजे सबु जिनस को 5 आंगुल खाइबा को चेष्टा कला तन्वीर भाया पिला को माने ताकू जेल भितर सढ़े दि जावा कथा एवं ताकू जदि दरकार ताहले एनकाउंटर करदेवा कथा पूरा निपात कर दियो ताकू से हिंदू हो मुस्लिम ता घर द्वार ता बोपा माँ समझ फाँसी दे दियो केवल भारतर गुणगान करिवो भारतर लुण खाऊच माने एठे रक्त दब भारत पाई नहले भारत रहिबार अधिकार काहार नहीं कारण भारत हूँ गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो मैंने लज्जाजनक घटना घटी एकाथे स्माश करदे से दांडर भिकारी हो गले से जानवे जे मो पुओ जो जदि है आर बापटी ता पुओ को सजाड़ीदेव पुओ झील को जदि तन्वीर को उचित शिक्षा न दिया उचित शास्ति न दि जाए ताहले काली सका 180 नुह 18,000 झील कोमलमती झील ये लांछित अपमानित हेबे जहाँफल कि इटा गोटे लज्जार जिनस घृण्य जिनस एवं गोटे स्कूल एते पिला जड़े पाशविक अत्याचार करिछि जहाँकि गोटे ताकू फाँसी दंड देले मध्य कम हेब ना ए भलिया करिछि गोटे लज्जा घृण्य एवं युवक सोशल मीडिया को नहीं किभली भावे कोमलवती नाबालिका झील मानू माने ता जाल रे फसई शेष गोटे विपथगामी करिछि एवं परिशेष जेल काठगड़ा को निजे जाउछि एवं तार साथी की मध्य नहीं जाउछि ताहले तांकर जो प्रछद पटे तार मनर कौन रही मु आपन को तार जो प्रकृत स्टोरीटा कहबी महाराष्ट्र अमरावती जो स्कूल रे तार आग सामने गोटे पिला सबुदिन गोटे बाइक नहीं ठिया हुए तार ठिया हबार कारण कौन कहीं जानी पारंती नहीं दिन को दिन से किसी दिन ठिया हला परे से पिलार जदि आपण परिचय आमे खोजिबा से पिला हेउछि 18 वर्ष पर से गोटे महाराष्ट्र गोटे राजनीतिक दल रे बुझुला सोशल मीडिया हैंडल करथला जेतले सोशल मीडिया हैंडल कला सेतले अनेक दिग्गज नेता सहित मध्यम बसा उठा कला एवं सोशल मीडिया रे अपडेट रहिला सोशल मीडिया रु दिने तार कौन मन हैला ता मनरे सोशल मीडिया को नहीं गोटे भ्रांत धारणा सृष्टि हैला एवं खूब कम समय भितर किपर से अधिक रोजगार करि परिबो तार गोटे मन मध्य आशा बांधिला से आशाटा हुए तो भल आड़ को नहीं पारि ताकू से हुए तो यूट्यूब चैनल करि पारि फेसबुक करि पारि ब्लॉगर हो पारि किंतु से तानवी नामी पिलाटी खराब सोशल मीडिया खराब दिगटा को आपणे नेला एवं स्कूल आगे सबुदिन जाकि ठिया हला कॉलेज आगे जेतेबेले ठिया होईची अमरावती स्कूल आगे सेठे जेतेबेले देखी जो माने सुंदरी झील से झील मानू आस्ते आस्ते पटेबा को लगिला एवं प्रत्येक दिन तार काम है गोटे सुंदरी झील को पटेबा एवं ताकू नहीं अनंति दूर गोटे भड़ा घर नहीं से घर मध्य को निए एवं सेठे प्रेमालाप करे तांको सहित किछि विभिन्न प्रकार असामंजस्य जिनस सृष्टि करे जहाँकि चारिपटे तार वीडियो रो जो सीसी कैमेरा लगे से कैद हो जाए एवं आउ गोटे सहयोग करिया तार गोटे सांग को रखिला जहाँकि हुए तो भूल भाल काले हो जाए से वीडियो रे तेणु से तांकर मोबाइल रे मध्यम ताकू रेकर्डिंग अनंत दूर करा जाउथला जहाँकि ये कोमलमती कन्या माने जानी पारु नथिले एहीपरि भाव दिन को दिन जेतेबेले ये कार्य बढ़ी चलला पापर भार जेतेबेले बढ़ी जाइछि एवं झील मानू नहीं गोटे पर गोटे इंस्टाग्राम रे से फसई चले एवं ये झील मानू ता पाशविक प्रवृत्ति रे कोमलवती पिला मानू फसाए क्या पैसा जेतेबेले से पिलाटी फसी जाए ताकू सेतेबेले जदि ता कथार राजी न हुए ताकू डराए तो फोटो भाइराल करदेवी एवं पिलाटी ता बापा माँ ठारू चोरी कर सुना पैसा आकू दिए
ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆର ପାପର ଭାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଲୋଭର ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏପଟେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ବାନ୍ଧିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ତାର ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଏଇଟାକୁ ସେ କରିନେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପ୍ରେମ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ ତାନଭୀକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ତାର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ତନବୀରକୁ ଯେଉଁ ତାର ସାଙ୍ଗଟି ଯେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା, ସେ ଦିନେ ତାର ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ତନବୀରକୁ କହିଛି ଯେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କିଛି କେତୋଟି ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ଦେ। ସିଏ ସେଠି ମନା କରିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଏ କଥାଟାକୁ ନେଇ ଏତେ ଜୋର ରାଗି ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିନଥିଲା ତନବୀର ଯେ ଏ କାମଟା ତା ସାଙ୍ଗ କରିଦେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅର୍ଥ ନ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗଟି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଫଟୋକୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେଇଛି। ତାର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଉ, ତାର ଯେଉଁ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଭାଇରାଲ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, କଲେଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଠୁ ଆରମ୍ଭ ପିଲା ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଯାଇଛି ଏଣ୍ଟାର ସ୍କୁଲ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଏଣ୍ଟାର ଇଏ କରିଛି। ଅଭିଭାବକଠୁ ପିତା ମାତା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର ଜିନିଷ ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ ଜିନିଷ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣେ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏଭଳିଆ କରିଛି। ସିଏ ଖାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ବିପଥଗାମୀ କରିନି, କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀରେ ନେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛି। ନିଜେ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛି, 180 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଇଛି। ତେଣୁ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ହୋଇନି, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ଯେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଲି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିପଥଗାମୀର ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛି ପିଲା। ତେଣୁ 18 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପଇସାଟା ଏତେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ବାହାନାରେ ତାର ହୀନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଟି ଆପଣାଇଲା, ତାହା ତା ପାଇଁ ଆଜି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ହୁଏତ ଝୁଲେଇ ଦେଇପାରେ ଆଇନର ଫନ୍ଦା। କାରଣ ଆଇନ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ, ଆଇନ ସଦାବେଳେ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଉପରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ପୋଲିସ ତାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଏ। ପୋଲିସ ତାକୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧିବ, ପୋଲିସ ତାକୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ନିହାତି ଜେଲର କୋଠରୀ ଭିତରେ ସଢ଼ିଯିବ। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି 180 ଜଣ ଝିଅର ବାପାମାନେ ଆସିକି ଜେଲରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଏଫଆଇଆର ଦେବେ, ତାହେଲେ ଏ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୋର୍ଟ, ବମ୍ବେ କୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏ କେସ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା କଥା। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେରଳରେ ହେଲା, ସେଇଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ପୋଲିସ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆକୁ ମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆ ସହିତ ଆଉ କିଏ କିଏ ସଂଲଗ୍ନ ରହିଛନ୍ତି ବା ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରି ଝିଅମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ସେ ଯେପରି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନି, ସେ ଅନ୍ଧାରର କୋଠରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୌବନଟା ସେଠି ସରିଯାଉ। ଯଦି ସେ ଯୌବନଟା ସରିଗଲା ପରେ 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତାର ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ନା ବାହା ହେବାକୁ ତା ପାଖରେ ନଥିବ, ନା ସେ ତାର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସିଏ 180 ଜଣଙ୍କୁ କରିଛି, ତାକୁ ସେଇଭଳି 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାକୁ ସଜା ଦେବା କଥା। କାରଣ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଜା ଦେବା ସହିତ ତାର ଏମିତି ସରକାର କରିଦେବେ ବା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏମିତି କରିଦେବ, ସେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଏ ବିପଥଗାମୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି, କାରଣ ସମସ୍ତ ବାପା ମା ପ୍ରାୟତଃ ଲକ୍ଷେ ଯଦି ଖୋଜିବା, ଲକ୍ଷରୁ 99% ବାପା ମା ବା 90% ବାପା ମା ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ପିତାମାତା ମାନେ ପିଲାକୁ ଭଲ ଶିଖନ୍ତି। ତୁ ବାପା ମାଆର ନାଁ ରଖିବୁ, ଦେଶର ନାଁ ରଖିବୁ, ଜାତିର ନାଁ ରଖିବୁ, ଗାଁର ସାହିର ନାଁ ରଖିବୁ। କିନ୍ତୁ କେତେଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ ଜିନିଷ କିଛି ବାପା ମା ହୁଏତ ଶିଖେଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ପିତାମାତା ପିଲାକୁ କେବେ ବିପଥଗାମୀ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପିଲା ନିଜେ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ କହନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଯାଏ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ି ବିପଥଗାମୀ ହୁଏ। ଆଉ କେତେକ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ପରିବେଶରୁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ହେଇଗଲାଣି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିୟମ ଅଛି
ଯେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଲୋକର ବାପା ମାଆର ସେଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମୋବାଇଲଟି ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାବାଳକ ବା ବୟସ୍କ ଲୋକ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଅନେକ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆସେ, ଯାହାକି ଏଇ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଟି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜାଣିପାରେନି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଧର୍ଷିତ ହେବି, କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେଉଁଠି ନେଇକି ଫସେଇ ଦେବ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣ ଅନେକ କେସ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର ହେଇକି ସେମାନେ ବିପଥଗାମୀ କରାନ୍ତି ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଆଉ 50ଟା ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାକୁ ଡାକିଥିବ ବା ବିପଥଗାମୀ କରିଥିବ। ଇଏ ତା ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧିଥିବ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ କରିଥିବ କେତୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ। ସେଥିରୁ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ଅଣାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇଲା, କେମିତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲା, କ'ଣ କହିକି ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲା, କେମିତି ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲା। 180 ଝିଅ କମ୍ ନୁହଁ, 18ଟା ଝିଅ ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କେମିତି କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି 180, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରୁ 360 ପିଲାରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ 180 ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ମାନେ ରେପ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କହିଲେ ଆକୁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା। ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍, ତା ସହିତ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ କେବେ ବି ନଥିବ, ତା ସହିତ ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ, ଅନେକ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ। କାରଣ ପଇସାର ମୋହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲୋଲୁପ ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ଯାଇଥିବ ବା ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥିବ, ତୁ ଏଇ କାମଟା କଲେ ତୋତେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ପୁଅ ହେଉ ଝିଅ ହେଉ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆସିକି ଜଣେ ଘର ମାଲିକକୁ ଭଡ଼ା ମାଗୁଛି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବିବାହିତ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅବିବାହିତ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ନ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ଫେରେ କେମିତି ରହିବେ? ତେଣୁ ସେ କିଛି କହିଥିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼, ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ମିଛ ଫର୍ଜି ଗୋଟେ ବନେଇଥିବ, ମୁଁ ଅମୁକ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛି ବା ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋ ବାନ୍ଧୁଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ କହିଥିବ, କି ମୁଁ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର କ'ଣ ଗୋଟେ କହିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଥିବ ବା ତାଠୁ ଗୋଟେ କିଛି ପରମିଶନ ନେଇଥିବ। ଘରବାଲା ତାର ପଇସାରେ ମତଲବ, ସିଏ ପ୍ରାୟ ଘରର ମାଲିକମାନେ ଏତେ କିଛି ଦେଖନ୍ତିନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲାକୁ ଘର ମାଲିକ କାହିଁକି ବା ଏତେ ଭାବିବ, ସନ୍ଦେହ କରିବ? ସେ ତାକୁ ଦେଖାଇଥିବ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ପିଲା, ତାର ମୁଖାଟା ସିନା ଭଦ୍ର ଥିଲା, ତା ଭିତର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ଏ ଜାଣିପାରିନଥିବ ଘର ମାଲିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପୋଲିସ ଯେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବ ସେଇଟା ବି କିଛି ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା, ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ହୁଏ ପୋଲିସ ଯାଏ ବା ମିଡ଼ିଆରେ। ପ୍ରାୟ ବାପା ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରାଯାଏ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ନିଜ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ବାପା ମାଆ ମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ, ଏ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଡରେଇଥିବ, ତୁମେ ଯଦି କିଛି ମୋ ନାଁରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡରିକି ଚୁପ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ ବା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେ ଡରେଇଥିବ ବା ତାଙ୍କୁ କହିଥିବ, ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଫସେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ପଠା, ଯଦି ନ ପଠେଇବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ୍ କରିବି। ତେଣୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଥିବ, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। କାରଣ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଆଯିବ, ତୁ ମୋତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ତା ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରାତି କଟେଇବୁ, ଯଦି ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା ଆଣିକି ଦେବୁ ତାହେଲେ ତୋତେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ବା ତୋ ଫଟୋଟି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ଟି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିଥାଏ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଫଟୋଟି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବ। ସେ ଯେହେତୁ ଭାଇରାଲ୍ କରା ହେଉନି, ତେଣୁ ସେ ଭାବିଥିବ ମୋ ଫଟୋଟି ସେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ତା ଫାଶରେ ଫସେଇକି ଆଣିକି ଆ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରିଛି। କାରଣ ନହେଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି 180 ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରତି ସମୟରେ ତା ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ପୁରା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ଟା କି ଅତି ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ କରିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ କିଛି କେଳେଙ୍କାରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହୁଏତ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ସେ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନେ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ ବା ନଥିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ କଲେଜରେ ୱାର୍ଡେନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ନିଜ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ତେଣୁ ସେଠେଇ
ए पिला एका किछि करिथिबो बोली नुह ता सहित आउ किछि आतताई थिबे सोशल मीडिया रे जो हैंडल करथला राजनीति जो ये दलर उठे सेटा ताकू सपोर्ट देला कि देखंतु जेहेतु से गोटे राजनीतिक दल रही बड़ बड़ लोक सहित तार संपर्क थिला से जो संपर्कटा ताकू ही मजबूत करिथिबो कारण जेतेबेले बड़ बड़ नेता सहित संपृक्त फिगरटा सदाले भल रहे ना ता फिगर जेतेबेले भल रही पुलिस माने केबे एक्शन नबाकू सहजे साहस करिवो नै कारण पुलिस भाबिबो जे ये हुए तो गोटे बड़बड़िया लोकंको किछि हाथ मारिले पुलिस रो ये वर्दी ऊपर आंच आछो तेन से माने हुए तो भय करथिबे कोन करूथले एते जण को नै किता भीतर अगेन कोन करथि देखंतु पुलिस जेतेबेले समस्त नथी बा समस्त वीडियोटा को जांच करिवो जहाँ जना पड़ुछि ता भीतर अनैतिक कार्य होउथला अनैतिक कार्य माने ता निजर शोष मेंटौथिला ता सहित पिलामानकु प्रेम जाल रे फसाई तांका वीडियोटा को उत्तोलन कला परे सी तांकु भय सृष्टि तांका मन रे करौथिला जा फल कि से पिला माने ताकू घरु पैसा पत्र चोरी करके आनिक दौथिले जा फल एपटे तार हीन प्रवृत्ति चरितार्थ होउथिला दिन नुआ नुआ झियो पटेबार सक्षम होउथिला अन्य पटे तार जो रोजगार रो पंथा मध्य एटा होउथिला कारण झियो को ग्रहण करिवा झियो मानकठु टंका नवा दीटांग जिनस से करुला गोटे पटे पैसा रोजगार माध्यम एटा हो गला अन्य पटे तार झियो सुख मध्य से पाउथला से निजे सबु जिनस को 5 आंगुल रे खाइबा को चेष्टा कला जा फल कि आज से पड़गला असुविधा देखंतु अनेक क्षेत्र में आम मुस्लिम पिला भी कहीपर किंतु अनेक क्षेत्र में देखीचे जदि 100टा केस आसे से अर्धाधिक केस मुस्लिम पिलांकर संपृक्ति रही बोली सबु मुस्लिम खराब नुह बा सबु मुस्लिम बापा माँ खराब नुह सी अनेक मुस्लिम आपड़ देखिए जो माने कि भारत पाई तांकर ए देश जो स्वाधीन होगा रक्तबिंदु ढाली किंतु एबे जो किछि हीन प्रवृत्तिर मुस्लिम अच्छी भारत में रुहंती भारत में खाती भारत में शुअंती भारत में रोजगार करती एवं बड़ बड़ धनी होती इते बेईमान से माने कौन करते ना पाकिस्तान रे खेल हम पाकिस्तान जदि हारीगला टीवीटा भांगी देथिबे माने एटा गोटे लज्जार कथा एवं जो माने से पाखे रहउछन से माने मु भाबुची सरकार तांको खाली बंदी नो फांसी खुंटरे भुलै दबा कथा कारण आपण देखिए बंगला रे हो कि पाकिस्तान रे कौनसी हिंदू तार साहस नहीं पार्टी फिटेबार कौन ये आप देखिए इस्कन जो बाबा सी जाकि हिंदू मान स्वर उत्तोलन कले सेठे तांको जेल रे कारादंड भोगिया पड़ा सेठे से माने सामाजिक कर्म करुले सेठे तांको माने कोठरी भितर को निया जाकि हैरान कराउथला हिंदू मंदिर भांगी दिया किंतु भारत गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एटे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समस्त आम सामान दृष्टि देखुचे भारतीय आईन व्यवस्था अति भल समस्त आम स्नेह श्रद्धार बांधि रखुले मदर टेरेसा कहतु से बाबा साहेब आम्बेडकर हूँ अल्लीजी नहां समस्त यही भारत पक्षे धरी रखी किंतु किछि बदमाश गोष्ठीर लोक जो मानक आज तांको जोगु सारा ये गोटे गोष्ठी नष्ट होगा जाउची गोटे मुस्लिम गोष्ठी की आम खराब लोक कहते कहीं कहे कारण अनेक 100 रु जदि देखिए अनेक भल मुस्लिम अच्छे जो मैंने देखिए अति सुंदर श्लोक पढ़ी पारती भारत पाई नारा दे पारती भारत जदि जितिला से दीप जालती तेणु अनेक मुस्लिम भाई मध्य अनेक लोकंकर धन जीवन रक्षा कर जेल रे एपर्यंत 11 जन पिला बा अभिभावक वर्तमान थानार द्वारस्थ होइछन जहाँ आम पाखे खबर अच्छी दिन को दिन बढ़ी चलो एवं आउ किछि बड़ बड़िया जदि से हुए तो सांगे सांगे जीवन पुलिस उपर मध्य प्रेसर आसिबो तेणु मु कहिबी तनवीर भलिया पिला को माने ताकू जेल भितर सढ़े दिया जावा कथा एवं ताकू जदि दरकार ताहले एनकाउंटर कर देवा कथा कारण ए भलिया पिला रहिले सी आसिला परे मध्य ता कुप्रवृत्ति आउ थे जात हम तेणु ये जो माने देश विरोधी कार्य कर हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो बा बौद्ध हो जो जातिर हो जो वर्गर हो ताकू एनकाउंटर दरकार कारण मूलू मारिले जीव सरी देवंक संगे किंपा पूरा सफा तेणु से बापा माँ नथिबे भाई बंधु नथिबे सांग जो सांगटी ताकू भी सफा एठाई किछि ना वर्तमान मोदी सरकार
से जदि न पारुछन ताहले जोगी की पठांतु आउ भल भल जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की गोटे गठन करा जाऊ जो भाया आतंकवादी जी देश विरुद्ध रे आईडी विस्फोरण करुच्ची जी पहलगाम रे जो मानकु मारिला जी तांकु तथ्य जोगेला जी राज्यर देशर गुप्त तथ्य को नेकी बिक्री करुच्ची पाकिस्तान को जी आमर दलिल बिकुची जी आईएसआई सहित संपर्क रखुची पूरा निपात कर दियो तांकु से हिंदू हो मुस्लिम ता घर द्वार ता बोपा माँ समझ फाँसी दे दियो किछि एठे हमर दरकार नहीं से भारत रहियो माने केवल भारतर गुणगान करिवो भारतर लुण खाउच माने एठे रक्त दब भारत पाई नहले भारत रहिबार अधिकार कहार नहीं कारण भारत हूँ गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत बक्षरे जी भी अच्छी भारत मातार कोलू जी जन्म नहीं से भारत माता पे ठिया हम से जो जातिर जो वर्गर जो ये हो जदि भारत माता पे से लुह निगाड़ी पारुची से जदि अन्य ता जो आउ 50 भाईंकर माने जीवन जाऊँगी आपन पहलगाम रे देखिए जो मुस्लिम भाईटी मला कौन से तो गोटे मुस्लिम भाई ना ये मुस्लिम पिला जो मारे तेणु से जो से मुस्लिम नुह से आतंकवादी कौन जाति धर्म वर्ण ना सफा कर दियो पूरा मोदी सरकार को निवेदन करी गोटे दृढ़ सरकार आसी आम ओडिशा डबल इंजिन सरकार अच्छी तेणु पूरा सफा कर दियो ये आतंकवादी जी से पहलगाम रे थाउ कि से दिल्ली विस्फोरण थाउ कि से सुंदरपदार जो यही भाया एनआईए को पठेकी पूरा सीबीआई तदंत करके घर द्वारा भांगिकी से तांको पूरा मूल पोछ कर दिया जाऊ एठे ओडिशा रे कि भारत रे आतंकवादी रहिबेनी से जो वर्गर जो वर्णर हो भल शिख भल कर भारत रे रहियो भारत रे खाइयो माने भारत रोजगार करे भारत पे गुणगान करियो पाकिस्तान हारिले एठे दीप जाल पाकिस्तान ये को केमिति आमे सजा देबा से काई पाकिस्तान पिला भारत पे को दिन तो कहूनी जदि सेठे तांको संसद रे के कहितला संगे संगे भारत वाला पाकिस्तान वाला बाडी पकोछन सुनंदु जहा महाराष्ट्र सरकार तांकर तदंत भार जो भलिया करिसंती मु तांको स्वागत करिवि कारण एटा गोटे छोटिया कथा नु 180 जन झियो कहार नु जो वर्गर जो ये से मुस्लिम झियो भी थिबे ख्रिस्टियान झियो भी थिबे सिख भी थिबे हिंदू भी थिबे तेणु मुस्लिम झियो हो ख्रिस्टियान झियो जो भी झियो तेणु अधिक मुस्लिम झियो मध्य रही भी जहाँ जना पड़ी तेणु झीओं को जी आंगुठी देखई झीओं को जी ये कर जा झीओ हो हिंदूर हो मुस्लिम हो झीओ माने झीओ झीओ कहार झीओ समस्तंकर झीओ भारतवासी गोटे झीओर इज्जत जीवा माने सारा भारतर इज्जत जाउची तेणु तांकु पूरा एनकाउंटर करा जाऊ कारण ये भलिया व्यक्ति जदि संसार बंची रहिबो ताहले आउ गोटे जन्म नब तनवीर तेणु तनवीर भलिया पिला को पूरा ता आईदर गोड़ हाथ टांगी दिया जाऊ नहले ताकु से जेल भितर पूरा ताकु भात को आलू पोड़ा देकी बंचा जाऊ तांकु भल खाद्य दिया न जाऊ मशा डाउंस देकी एठे ह्यूमन राइट्स जो आमे देखौजे से सब नाही वर्तमान भारत सरकार टे दृढ़ हुअंतु आज्ञा एठे वर्तमान आम माँ जो द्रौपदी मुर्मू जाइछन्ति से भल भाव जानिछन्ति आतंकवादी की आतंकवादी भलिया व्यवहार करा जाऊ नहले सेठे कसब मारिला हमर 270 लोक 170 लोक ताकू आमे 50 कोटी रु 500 कोटी टंका सारिबा फेर भारतीय वकील माने एते आमर जो सामाजिक कर्मी माने एते ज्ञानी हेले जे दीपक मिश्र घर को राति जांक खाली नटर पटर आतंकवादी पे कौन एते ये जाऊ ये आमर मुखर्जी साहेब सीधा लेखिले फांसी तुरंत आसिले लेखिले फांसी कारण यही भाया दंड दरकार बांग्लादेशी आसवे एठे भारत रहीकि भारतीय वाला बाड़ेबे हैं तेणु वर्तमान मोदी सरकार हंतु बा मोहन सरकार पूरा मूल पछ डीजीपी को पूरा ऑर्डर दे दिंतु मूल पछ कर आ किछि वर्तमान नहीं से जो दलर हो जो वर्गर हो स्वागत योग्य कथा ये वर्तमान आपण देखिए योगी सरकार आसिला परे यूपी रे जो आतंकवादी बा जी बदमाशिया काम कला आपण देखिए नवीन बाबू सरकार बेले देखुना नवीन बाबू सरकार पांड्यान ताकू प्राय लोकों घर भांगी पकाउथिले कोर्ट गोटे ऑर्डर देले नाई ना एटा गोटे भांगीबाटा भल नुह मु मान्यवर जज साहेब को बा तांको विरुद्ध रे कहबिनी किंतु मान्यवर जज को कहबी
ଏଇ ଭଳିଆ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବା ଏଇ ଭଳିଆ ଘଟଉଥିବା ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଦେବା କଥା। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତି, ଯେଉଁମାନେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାଙ୍କ ଏକାଥରେ ସ୍ମାସ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ହେଲା ଆର ବାପଟି ତା ପୁଅକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରା ବ୍ଲଗର ନାଁରେ ଯାଇକି ପାକିସ୍ତାନରେ ପଶିଗଲା, ଶେଷରେ ଆସିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରା ରହିଲେ ଆମର କ'ଣ ଦେଶର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ? ସେ ତା ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଭାତ ଖାଇବୁ? ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ମାସ୍ କରିଦିଆଯିବ। କାରଣ ଏଠି ସେମାନେ ରହିକି ଆମର ଭାତ ଖାଇକି ଆମ ଦେହରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆଜି ପେହେଲଗାମ ଘଟଣା ହେଉ କି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଉ କି ବମ୍ବେ ଘଟଣା ହେଉ କି 26/11 ହେଉ, ସବୁଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଏଇ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ହାତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧା ତାଙ୍କ ଆଖି ତାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରିଦେଉ। ଯଦି ଫାଶୀ ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହେଠେଇ କିଛି ଏତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ସପୋର୍ଟ ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସରକାର ପୁରା ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ପୋଲିସକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନହେଲେ ଯିଏ ଚୋର ତସ୍କର ଟାଉଟର ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଯିଏକି ଆସିକି ଆଉ ଥରକୁ ଥର ଆସିକି ଇଏ କରିବେ। ବରଂ ମଝିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଇଏଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଗଲା। ସେମିତି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସେଇ ଯେଉଁ ଲେଡି ଡାକ୍ତରଙ୍କ କେସ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାର ଦିନ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେଲେ, ବାହାବା ନେଲେ ପୋଲିସ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକି, ତାଙ୍କ ଇଏକୁ। ପଇସା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ, ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୋହୂମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସଫା କରିଦିଅ। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ଏଠି ଯୋଗୀର ବୁଦ୍ଧିକି ଯୋଗୀ ସିନା ଇଆଡ଼େ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ମାରିବି ମାନେ ମାରିବି, ସେ କହିଲେ ସଫା କରିଦେବି, ସେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି ଏଠାଇ। ତେଣୁ ମୋଦି ବି ସେଇଆ। ମୋଦି ଯଦି RSSରୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ କଟ୍ଟରବାଦୀ କହୁ ଯାହା ହଉ, ଯେମିତି ଆମର ଆପଣ ଗୋଧ୍ରାପୋଳି ଘଟଣା ବେଳେ କିଛି ସଫା କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ସଫା କିଛି କଲେ ଲୋକ ଟିକେ ଡରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଆତତାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦେଶର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ବୋହୂମାନେ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବା ଦରକାର ସରକାର, ପୋଲିସ ବିଭାଗ, CBI, NIA। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ ରହିବ, ମାନ୍ୟବର ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, PM ଅଫିସକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ତାଗିଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ହୀନ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛି କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ ନ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ 2-3 ଥର ତା ନାଁରେ ଯଦି ଆସୁଛି ପୁରା ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦିଆଯାଉ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଶେଷରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏଟା ନ କରିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିଲା ମାନେ ପୁରା ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠି ସଫା, ମାନେ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ରେ ଫାଇଲ୍ ଶେଷ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଫାଇଲ୍ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ତାର ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ତାନବୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣାରେ ଯଦି କରେଇଦେବା, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବେ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତନବୀର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ନାହିଁ। କି 180 ନୁହଁ, ଯଦି ତନବୀରକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ନ ଦିଆ, ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ନ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳୁ 180 ନୁହଁ 18,000 ଝିଅ, କୋମଳମତୀ ଝିଅ ଏଇଭଳିଆ ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ ହେବେ।